ठेकेदारों को पिछले साल अगस्त से काम करने के बावजूद आवंटित पैसा नहीं मिल रहा है। अकेले बांकुड़ा जिले में करीब 3.5 अरब टका बकाया है। बार बार अनुरोध के बावजूद बकाया पैसा नहीं मिला है। इसके विरोध में लोक स्वास्थ्य तकनीकी विभाग के ठेकेदारों ने बांकुड़ा जिले में जल जीवन मिशन का काम रोक दिया। नतीजतन पूरे जिले में पानी की आपूर्ति बाधित होने का डर है। बांकुड़ा जिले में जल जीवन मिशन की कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। हालांकि उन परियोजनाओं पर काम ठेकेदारों के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन आरोप है कि ठेकेदारों को महीनों दर महीने उनका आवंटित पैसा नहीं मिल रहा है। ठेकेदारों का दावा है कि पिछले साल अगस्त से ठेकेदारों का पैसा बकाया है। कुल मिलाकर बांकुड़ा जिले में बकाया पैसा 3.5 अरब टका से अधिक है। ठेकेदारों का दावा है कि जल जीवन मिशन के 225 करोड़, चुनाव के 65 करोड़ और रख रखाव के 75 करोड़ रुपए लंबित है। भले ही ठेकेदार बैंक और व्यक्तिगत ऋण लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन विभिन्न बहानों के तहत लंबित धन को रोका जा रहा है। ठेकेदारों का दावा है कि इतनी बड़ी लंबित धनराशि से परियोजना का काम जारी रखना संभव नहीं है। इस बार लोक स्वास्थ्य तकनीकी विभाग के सभी ठेकेदारों ने काम बंद करने का आह्वान किया है और आज से लोक स्वास्थ्य तकनीकी विभाग के सामने धरना शुरू कर दिया है। ठेकेदारों ने यह भी चेतावनी दी है कि जब तक लंबित धन का भुगतान नहीं किया जाता, वे काम बंद रखेंगे। लोक स्वास्थ्य तकनीकी विभाग का दावा है कि ठेकेदारों द्वारा मांगी गई लंबित धनराशि सही नहीं है। जल जीवन मिशन परियोजना में 90 करोड़ की राशि बकाया है। यह समस्या इसलिए पैदा हुई है क्योंकि केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर से इस क्षेत्र के लिए राज्य को पैसा नहीं दिया है। हालांकि राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के लिए कुछ पैसे एडवांस में देने की योजना बनाई है। अगर पैसा मिल जाता है तो ठेकेदारों को लंबित पैसे का एक हिस्सा जल्दी से जल्दी चुकाया जा सकता है। আগস্ট মাসের পর থেকে যে সমস্ত প্রকল্প কাজ আমাদের সমস্ত ঠিকাদাররা করেছে, তো সেই টাকা আজও অবধি পেমেন্ট হয়নি। আপনারা জানেন আমরা কত ফেব্রুয়ারি 12 ফেব্রুয়ারি অলরেডি আপনাদের কাছে আমরা এই বাইক দিয়েছি এবং ডিএমএফ থেকে শুরু করে প্রশাসনের সবাইকে জানিয়েছি, কিন্তু তারপর থেকে এখনো অবধি জেজেএমএ এই পেমেন্টের ব্যাপারে কোনো আমরা এখনো পর্যন্ত সদুত্তর পাইনি। আমরা আগামী দিন কবে যে পাবো সেই ব্যাপারে ডিপার্টমেন্ট কিন্তু এখনো কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারছে না। ফলে আমাদের এই এত হিউজ পরিমাণ যে টাকা পড়ে আছে, এতে অনেকে ব্যাংকের লোন অসুবিধা, কেউ পার্সোনাল লোন নিচ্ছে এবং অনেকে সমস্যার সমাধান হয়েছে। এবং অলরেডি আমাদের 4 জন ঠিকাদার এই প্রেশার না নেওয়ার জন্য তারা হার্ট স্ট্রোকে মারাও গেছে অলরেডি 4 জন। তো এইভাবে যদি চাপ চলতে, অনেক ধার দেনা করে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে তারা কাজ করছে, তাদের প্রত্যেক মাসে সুদ ফেলতে হচ্ছে। আমাদের কর্মচারী পেমেন্ট দিচ্ছি, কর্মচারী আমাদের স্টাফ আছে, তাদেরকে আমরা কোনো পেমেন্ট দিয়ে যাচ্ছি। তো আমরা কতদিন আর টানবো? আজকে কি কাজ বন্ধ রেখেছেন? আজকে আমরা যে সমস্ত কাজ, ঘরে ঘরে জল, নলবাহিত জলের যে প্রকল্পের কাজ, আমরা সমস্ত বন্ধ করি। ট্যাঙ্কির জল সরবরাহ বন্ধ হয়েছে? না, আমাদের মেইনটেনেন্স করে আমার চলছে। পানীয় জল আমরা কোনো হ্যাম্পার করিনি, আমাদের পানীয় জল চলছে। মূল কাজগুলো বন্ধ করেছি। এর ফলে কতটা অসুবিধা হয়? জল জীবন মিশন যে উদ্যোগ 26 সালের মধ্যে জল জীবন মিশন বাড়ি বাড়ি সুবিধা হয়ে যাবে স্টেট, সেখান থেকে জেজেএম এর ফান্ডিং হবে, তার পেমেন্ট হবে, কিন্তু পুরোটা হবে না। কারণ জেজেএম এর স্টেট জুড়ে আমাদের প্রায় 3,500 কোটি টাকা বকেয়া আছে। তার মধ্যে এই জেলাতে আপনার 75 কোটি 90 কোটি টাকার মতো আজকের ডেটে জেজেএম এর ফান্ডে বকেয়া আছে। আর রিগার্ডিং মেনটেনেন্স বিল কিন্তু আমরা মার্চ মাস অবধি, আগে তো মার্চ এবং পুজোর আগে। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।